equals to KNO3 kuasa 1 CO kuasa 1. Right. Ini kita dah belajar semalam. So which means that apa yang kita kena faham dekat sini, sebenarnya every single elementary steps has its own rate. Okay, dia ada kelajuan dia yang tersendiri. And by right, how fast the step can take place, it depends on our activation energy. Bergantung kepada activation energy. Because under collision theory pun semalam kita dah discusskan, in order to have a chemical reaction, the old bond must be broken. Macam mana cara ni nak putus? The molecule must collide to each other. And we know that, kita dah belajar juga semalam, not all collision will produce products, only effective collision. And the main criteria of effective collision adalah dia kena overcome, exceed the minimum amount of energy needed yang kita panggil sebagai activation energy. So cepat atau lambat sesuatu tidak balas tu sebenarnya dia bergantung kepada berapa tinggi the activation energy. Okay? Alright. Kejap sebab ada gangguan bunyi. Okay, so that's the problem lah when I share screen. So bila Madam leave Google Meet tu, dia tak boleh auto admit tu, yang ramai tak boleh masuk tu. Okay, hopefully semua dah boleh masuk lah. Okay, dah 25. Okay, so let's continue again with this part. Alright, so kita tahu tadi it depends on setinggi mana dia punya activation energy. So in this case, stated in this proposed reaction mechanism, our step 1 ni adalah a slow step, and you can see ada perkataan ditulis kat sini is a rate determining step. Okay, yang mana kalau tengok point yang pertama kat sini beritahu the slowest step in the reaction is the rate determining or rate limiting steps, in which the rate law for the rate determining step becomes the rate law for overall reaction. Maknanya dalam kes ni, kalaulah kita punya elementary step is the slowest step, makanya kelajuan tindak balas tu as a whole, overall, will depends on step 1. Okay, konsep dia lebih kurang macam ni. Katalah we are dekat highway. Okay, contohnya kita dekat highway and we are going to destination B katalah. Okay, we are from destination A to destination B. And because we are at highway, of course there will be toll booth, right? Kita kena lalu toll. Okay, katalah kita ada 2 lane, okay, and each lane ada 1 toll booth, okay. And then we know that the number of cars that can reach destination B will depends on how fast they can go through the toll booth. Okay, so katalah antara 2 lane ni, lane A dengan lane B, dekat lane A which is toll booth A tu, dia ada berlaku sedikit obstacle, in which for example the gate, katalah gate untuk toll tu tak boleh buka pula hari tu. Okay, so what happen is, we know that what happen to lane A, dia akan berlaku congestion lah, dia akan berlaku jam lah, jam teruk ke dekat highway tu because of ada obstacle dekat toll booth. Okay, tapi dekat lane B, dia tak ada apa berlaku, very smooth, no problem at all at toll booth, and we know that the cars that can go through toll B will be very smooth, tak ada jam, tak ada apa kan. So for toll A tadi, the number of cars that can reach destination B will depends on how many car that can go through the obstacles. Okay, kalau slow lah bukaan pintu gate toll tu, maka slow lah dia punya traffic kan. So maknanya dia akan affect the whole traffic system. Okay, so the number of cars that can reach destination B will depends on how many cars or how fast the cars can go through the obstacles. So same goes to reaction sebenarnya. Okay, kita punya particles ni bila dia kena melalui step 1, yang mana step 1 tu dia punya activation energy tinggi, makanya kita punya reaction will be very slow. So bila dia slow, then the number of particles that can be converted to products will depends on the rate of that step. Step yang slow tu. Okay, slow dia maka slow lah semua. Jadi sebab itu, the slow step ni kita panggil dia sebagai rate determining step. Okay, so what's the most important about rate determining step?
Daripada rate determining step ni sebenarnya kita akan tengok, okay, kita akan tengok what is the molecularity, and by right kita dah tahu tadi it is bimolecular. So we know that at this slow step the reaction take place at second order reaction. And we can deduce the rate law from the equation. So in this case, we know that the rate law will be rate is equals to KNO2 squared, right? So rate law that we obtain from the rate determining step atau short form dia RDS, we call it as RDS. So the rate law that we obtain from RDS step, kita panggil dia sebagai observed rate law. Okay? Yang kita expect, okay, daripada kita punya mechanism ni kita kata okay, the overall rate law for this reaction will be rate is equals to KNO2 kuasa 2. Tetapi macam mana kita nak tahu betul ke tak? Then what we have to do is memang kita tak ada cara lain. Kita kena buat eksperimen and then kita kena guna initial rate method yang kita dah belajar previously. And daripada initial rate method tu, kita kiralah kita compare dua eksperimen, constantkan one of the concentration reactor untuk dapatkan M order, N order. Macam sebelum ni kita buat. And then finally, bila kita kira, kalau kita dapat rate law from the calculation from the experimental data sama, which is rate is equals to KNO2 kuasa 2, which is sama dengan kita punya observed rate law tadi, makanya kita boleh kata our proposed reaction mechanism here is a valid proposed reaction mechanism. Jadi terms yang kita guna, rate law yang kita dapat daripada rate determining step, kita panggil dia sebagai observed rate law. Tengok point kat sini, observed rate law. Okay, and then rate law yang kita dapat daripada experimental data using initial rate method tu, kita panggil dia sebagai experimental rate law. So kalau experimental rate law sama dengan observed rate law, meaning that our reaction mechanism is a valid reaction mechanism. So is that clear, class? Boleh faham this part? Are you with me? Yes. Okay, madam. Korang kena bagi respon kat madam tahu ini because my GM seems like trouble sikit pagi ni. Tak boleh masuknya dengan quite slow, so you all kena bagi respon tau. Okay, alright. So, mungkin korang tertanya, macam mana nak tahu step 1 tu slow ke, step 2 fast? Macam mana kita nak tahu kan? Okay, don't worry because at this level, the question will give you this information. Dia memang akan bagi tahu sama ada step 1 ke slow ataupun step 2 yang slow. Okay, dia akan bagilah dekat hujung ni, slow dan juga fast. Okay, so don't worry about that. Cuma tugas you all adalah biasanya soalan tanya, kalau dia bagi katalah slow tu dekat second step and the question will ask you, which one is the rate determining step? So the answer is step 2. So maknanya you kena tahu slow tu duduk kat mana, step 1 ke step 2. Okay, alright. So in this case, one more thing adalah based on apa yang kita dah belajar semalam, we know that to get the overall equation, kita kena sumkan kan, kita kena tambahkan step 1 dengan step 2. So maknanya kita akan ada species yang kita cancel out. So can you please tell me what are the species that can be cancelled out from the elementary steps? NO. Kita boleh cancel. Are you sure NO boleh cancel? NO3. NO3. NO3 kita boleh cancel, betul. Lagi satu NO2 kan? Okay, so my question is, which one is the intermediate? Okay, so recall balik semalam kita belajar, kita tahu intermediate ni adalah something yang muncul dekat tengah-tengah kan? So kita tahu intermediate is not a reactant and also not a product. Itu kriteria utama dia. And the other things, cara kita nak identify our intermediate adalah because dia muncul dekat transition state. So by right, our intermediate akan muncul dekat hujung step 1. Okay, and dia akan masih ada lagi dekat permulaan step 2 and dia akan hilang pada hujung step 2. Sebab dia ada di tengah-tengah. Maksudnya dia akan ada somewhere dekat sini dan juga dekat sini. You all boleh nampak cursor madam kan? Boleh nampak kan my cursor? Boleh madam. Boleh. Okay. So you all boleh nampak kita punya intermediate tu kat sini dan dekat sini. Okay, itu cara kita identify. So which means that dalam case ni kita ada dua species yang kita cancel kan? NO3 dan juga NO2. So in this case, which one is our intermediate?
NO3. NO3. Kat sini dia beritahu kan NO3 is a reaction intermediate. So my question is kenapa NO2 yang kita cancel tu bukan intermediate? Sebab dia ada lagi kat sebelah tu. Sebelah mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kita sebenarnya okey. You tengok betul-betul sebelah kiri dia ada remaining tu kan. Okey. Alright. Dia okey lah, almost nak tepat, tapi jawapan yang lebih tepat adalah you should know that memang kita boleh cancel kan. Kita cancel NO2 yang ni dengan NO2 yang ni dan dia ada lagi satu kan dekat bahagian reaktan. Maknanya NO2 ni adalah one of the kan, kita nampak dia adalah reaktan. And we know that the criteria reactant dan dia bukan produk. So that's why in this case walaupun kita cancel out NO2 tapi NO2 is not an intermediate. It is a reactant. And kenapa pula kita cancel? Sebab sebenarnya kita simplify our equation. Kita nak simplify. Dia sebenarnya ada satu je NO2 dalam kita punya overall equation. So boleh faham? Faham, madam. Okay. Alright. So which means that based on our criteria here, kita tahu pertama, salah slide. Okay. Kita tahu based on this equation, kalau kita campurkan dua-dua elementary step, kita memang akan dapat overall equation. So dia dah fulfill the first criteria. Yang mana criteria to make sure that our mechanism is valid, kriteria pertama dia kata the elementary steps must add up to the overall balance equation. Tambah step 1, step 2, kita akan dapat balance equation. So maknanya itu kriteria pertama in order for our proposed mechanism to be valid. Kriteria yang kedua, dia kata the elementary step must be reasonable. Apa maksud tu? Yang mana dia kata they should generally involve one or two reactant particles only. Ataupun dengan kata mudah, sebenarnya molecularity for every single elementary step mesti sama ada unimolecular ataupun bimolecular. Kalau dia termolecular tu sebenarnya dia terlalu banyak molekul dah. It's too much. So bila dia terlalu banyak molekul, maknanya dia akan berlaku collision. So it is at one step, dia akan susah dari segi nak maintain correct orientation, correct frequency, and then the energy pun dia akan kacau bila too many molecule involved in one step. So that's why termolecular tu is considered as not a reasonable molecularity. So sebab tu kebanyakan contoh yang kita discuss daripada semalam, when I ask you the molecularity, kebanyakannya dia adalah uni dan juga bimolecular. So by right, kalau kita tengok dekat kita punya reaction mechanism, step 1 kita bi, step 2 is also bi. So kita boleh kata dua-dua elementary step ni adalah reasonable. So kriteria nombor 2, check. Okay. So kriteria ketiga pula dia kata the mechanism must correlate with the observed rate law. So dalam case ni, dia beritahu tak kat sini. Okay, yang ni tak apa, dia tak fokus on the third criteria. Tapi maksud third criteria tu adalah bila kita tengok dekat step 1 ni, this is our RDS, rate determining step. So kita deduce the observed rate law as rate equals to K NO2 kuasa 2. So information tu mesti diberitahu oleh soalan juga. Mana soalan akan beritahu the experimental rate law is rate is equals to K NO2 kuasa 2. So kalau sama dua ni, observe dengan experimental, maknanya kita punya proposed mechanism here fulfill all three criteria. Okay, boleh faham? Boleh ke? Ya. Yes. Explain lagi yang third criteria. Yang third criteria tu mungkin tak berapa jelas. Okay, kita tengok jap, tengok ini. Tengok inilah. Kita tengok contoh ni Okay, so if you look at this, to answer your question, kita tengok soalan ni. Okay, kita tengok dia kata this is a proposed mechanism lah. Dia bagi mechanism dekat soalan lah kata dia bagi this is the mechanism. Yang mana kita tahu satu, kita tahu there are two elementary steps. Step 1 and also step 2. Lepas tu dekat hujung kita tengok okay, dia bagi tahu step 1 is a slow step and then step 2 is the fast step. So automatically kita tahu step 1 is our RDS, rate determining step. Lepas tu tengok point pertama dia bagi tahu the overall reaction is 2NO2 gas plus F2 to produce 2NO2F gas. Lepas tu ada ayat kat hujung tu dia kata has an experimental rate law
rate equals to K NO2 NO2 F2. Ini apa maksud dia bagi tahu an experimental rate law ni, maknanya yang ni yang kita dapat daripada experimental data. And then kita buat calculation menggunakan initial rate method, ingat kan? Initial rate method tu yang kita cap, kalau nak tahu reaction order untuk F2 kita constantkan NO2, kalau nak tahu reaction order untuk NO2 kita constantkan F2, macam itulah. Jadi maknanya daripada experimental data dia punya rate law for this experiment is rate equals to K NO2 F2. Ini memang soalan bagi. So sekarang bila kita tengok dekat proposed reaction mechanism, right, kita tengok tadi ada 3 kriteria yang kena fulfill kan. Kriteria pertama yang mana to make sure that our proposed mechanism is valid, kita kena make sure bila kita campurkan step 1 and step 2, kita akan dapat the same overall equation. So if you try, kalau ikutkan kat sini apa yang kita boleh cancelkan? NO2 F2, NO2 FF, lepas tu NO2 F dan NO2 F. Apa yang kita boleh cancel? F. Okay, kita boleh cancel F, betul. Kita boleh cancel fluorine. What else? Anything else that we can cancel out? NO2. NO2. NO2 boleh cancel ke? Dia same Tak site boleh. ni. Tak boleh. Tak boleh kan? Okay, tak apa. So maknanya kita tak boleh cancel. Tapi kita kena tambahlah, kiranya maknanya 1 mol. So dia akan jadi 2 NO2. Lepas tu fluorine ni dia tinggalkan, kita tak cancel. So F2 to produce NO2F ni berada on the same side. So dia akan jadi 2 mol of NO2F. Okay. So daripada overall equation yang kita dapat ni, daripada hasil campur tadi, kita check balik dengan overall equation given by question. Okay. So nampaknya sama kan? Sama dengan given overall equation. So meaning that kriteria pertama lepas, lulus. Okay, dia fulfill. Okay, and then kriteria kedua tadi dia kata the elementary step must be reasonable. Apa maksud reasonable tu? Dia punya molecularity mesti at least uni ataupun bi sahaja. Uni and bimolecular. So kita tengoklah dekat step 1. Okay, step 1 kita ada NO2 dan juga F2. Ada 2 molekul, meaning that it is bimolecular. So lulus, reasonable lah kiranya step 1. Lepas tu step 2, NO2 dan juga F pun juga bimolecular. So we can say both elementary steps are reasonable. Alright, so kriteria yang ketiga, kita tengok pula step 1 dengan step 2. Step 1 is a slow step. And kita tahu slow step tu adalah rate determining step yang control the whole reaction. Makanya the rate law based on our proposed reaction mechanism, kita akan ambil daripada step 1. Okay, kita panggil tu sebagai observed rate law. Okay, yang mana kita akan ambil daripada step 1. Kenapa step 1? Sebab dia slow step. Kenapa dengan slow step? Because dia adalah rate determining step. So makanya kita tengoklah dekat reaktan kita ada NO2 dan juga F2. So the rate law for this step will be rate is equals to K NO2 kuasa 1 F2 kuasa 1. Itu kita punya observe. Ataupun kita boleh kata senang lagi, mungkin lebih mudah faham, expected rate law. Makanya kita kena compare kita punya observe atau expected rate law ni dengan given rate law. Atau kita panggil dia sebagai experimental rate law. Sama tak? Jawapan dia adalah sama kan? Makanya dia dah fulfill kriteria ketiga. Yang mana observe rate law from rate determining step mesti kena sama dengan experimental rate law. Okay, so boleh faham ke? Boleh. InsyaAllah boleh. Okay, alright. Okay, so makanya kita kata this proposed reaction mechanism adalah valid. Sebab dia dah fulfill all 3 criteria. Okay, alright. So, do you have any question? Tak apa, sekejap lagi kita buat soalan tutur. Soalan tutur. Okay, so sekarang kita nak belajar pula macam mana nak, okay, ini dalam bentuk reaction mechanism. Sekarang apa yang you all akan belajar adalah macam mana kita nak translate from a reaction energy diagram to the reaction mechanism. Okay, so katalah you are given this reaction energy diagram. Kita tengok yang pertama ni dulu. Okay, and the question asks you to write the reaction mechanism.
So mula-mula of course when you want to write the reaction mechanism, you kena identify ada berapa elementary steps sebenarnya. So cara kita nak tahu how many elementary steps that we are going to have in the reaction mechanism adalah dengan cara kita tengok peaks yang ada dekat dalam energy profile kita ni. Remember when I introduce to you this energy profile, kita tahu kita akan start dengan reactant. Okay, and then the reactant will collide and they must overcome activation energy, yang mana activation energy is measured from, kita ukur activation energy tu daripada energy level of reactant sampailah to the top of barrier kan, kepada puncak ni. Okay, kita ukur dia. So that's why kita akan label dia sebagai EA, activation energy, daripada base of reactant to the top of the peak. Okay, and then yang mana dekat peaks tu kita akan panggil sebagai transition state, yang mana itu adalah a very unstable condition. Kat situlah terbentuknya intermediate atau activated complex. And we know that activated complex or intermediates are very unstable, so they will be very quickly converted to product. Maka dia akan turun untuk hasilkan products. And the level of energy, sama ada produk ni lebih tinggi daripada reactant atau lebih rendah pada reactant, it depends whether we have endothermic ataupun exothermic. Ini yang kita dah discuss malam kan. Okay, so when you have this kind of sebab semalam kita lebih fokus kepada overall equation, but today because kita fokus kepada reaction mechanism, and we know that most of the time reaction mechanism akan ada lebih daripada satu step kan. So macam mana kita nak tahu berapa step tadi? Kita tengok kepada berapa activation energy yang ada ataupun berapa peaks yang ada dalam energy diagram. So dekat sini obviously we can see there are two peaks, ada dua puncak kat sini. Maknanya it seems like our reaction mechanism ada dua elementary steps. Is that clear for this part? Ya, madam. Okay. So cara dia macam mana kita nak tulis? Of course when you want to write elementary step, you all kena. Okay, yang ni sebab Madam tak boleh conteng hari ni because I cannot use my iPad. So korang kena ambil your own pencil, your own books and follow apa yang Madam nak cakap ni. Okay. Alright. So to write the reaction mechanism, of course you all kena label dulu step 1. Okay. Buat kena buat tau kalau tak faham. Okay, step 1. And in our step 1, reactant kita yang mana? Reactant kita yang ni. 2NO2 plus F2. So korang tulis lah. Because this energy profile will be given to you. So you all tulis je apa yang dia bagi kat sini. So this is reactant. Tulis 2NO2 plus F2. Okay, dapat? Got it? Dapat, madam. Okay, alright. Produce. Okay. So because of now we are in the middle of this reaction, because currently we are in the first elementary step, yang mana kita tahu reactant tadi dia akan collide to each other and they will overcome a certain amount of energy. So at this point mereka akan berada dekat top of energy level here. And kita tahu somewhere here dekat tengah-tengah ni adalah kita punya transition state, and because of our mechanism ada dua step, so kita boleh katakan antara kedudukan antara dua puncak ni adalah our in the middle of transition state. Okay, so maknanya kita punya intermediate form adalah species yang ada dekat sini, dekat tengah-tengah ni. Okay, so maknanya in step 1, 2NO2 plus F2 to produce arrow, then products for step 1 will be NO2F plus F plus NO2. Korang kena tulis semua ni. Tulis. Okay, dah. Done? Done. Okay, so before we proceed to the step 2, kita kena simplify dulu step 1 kita. Kita kena simplify dulu yang mana you have to do the inspection method. Tengok before and after, is there any similar species yang kita boleh get rid of? NO2, madam. Yes. Okay, nampak tak? Before and after kita ada species yang sama, which is NO2 kan. Dekat bahagian reactant kita ada 2 mol, dekat bahagian produk kita ada 1 mol. So maknanya dekat bahagian produk tu you all boleh padamkan saja dia. Okay, maknanya dekat product side sebenarnya bila kita simplify tak ada NO2, and on reactant side dia akan ada 1 mol of NO2. Okay, got it? Dapat, madam. Alright, so selesailah kita punya step 1.
Okay, so now we are going to write equation for step 2 pula. So step 2 ni kita akan start from scratch. Kita tak akan follow whatever adjustment yang kita dah buat dekat step 1. Untuk step 2 ni kita akan start from scratch. Maksudnya kita punya step 2 akan bermula dekat tengah ni. Okay, it will be somewhere here. Sebab dia sebenarnya step 2 ni kita sebenarnya in the middle of chemical reaction. Di tengah-tengah. So of course kita akan start dengan intermediate kat sini. So you akan tulis step 2. So reactant for step 2 will be, tulis balik semua. NO2F plus F plus NO2. Okay. Alright. So produk dia apa pula? So arrow, maknanya kat sini this is our, kita tahu ini adalah our second activation energy. Yang mana this second activation energy is measured from base of our species kat sini. Kita punya intermediate form ni. Ni dia punya energy level base dia. Dan kita akan ukur sampai top of barrier of the second peaks. Sampai puncak peak yang kedua ni. Okay. So itu will be labeled as EA2. Activation energy for step 2. Okay. Alright. And then produk dia arrow. Dan dia akan, dia akan menghasilkan, this is our product 2NO2F. Okay. Dapat tulis equation for step 2. So you are going to do the same process, okay? Sebelum kita finalize, kita kena simplify our second step. Okay, second step tu kita kena simplify. So you need to find is there any similar species antara reactant dan juga produk. Apa yang kita boleh cancel untuk step 2? NO2F. Okay, yes, that's correct. Kita boleh cancel NO2F. Maknanya bila kita dah simplify our step 2, kita punya equation will be step 2 F plus NO2 to produce, produk dia apa sekarang selepas kita simplify? 1 mol NO2F. Yes, 1 mol NO2F. So siaplah kita punya reaction, kita punya elementary step for this reaction mechanism. Tapi jangan lupa kalau ikutkan tadi kita kena label dekat hujung tu mana satu slow step and mana satu fast step. Okay, and then kalau you are not, okay tak apa, kita buat yang slow fast dulu. So what do you think? Which one will be our slow step and which one will be our fast step kalau korang tengok kepada energy profile ni? Step 1 fast step. Okay. Kan? Alright. So kalau, okay kita tengok. Okay, hint dia korang tengok. Peak mana yang lebih tinggi? Is it peak 1 or peak 2 yang lebih tinggi? Pick 2. Tengok betul-betul macam mana kita ukur. Kalau One. peak 1 tu, Peak kalau one. peak 1, kalau peak 1 kita measure daripada reactant ni, daripada reactant to the top of barrier. So tengok arrow ni. Tengok arrow ni kan, ini maksudnya adalah EA1 kita. Tapi untuk EA2 kita ukur daripada base of species kat sini to the top of barrier of second peak. So tengok arrow ni. Ni arrow dia kan. So maknanya yang lebih besar adalah EA 1. EA1 lah. Energy level dia lebih besar. EA1. So you just bayangkan lah. Untuk panjat bukit 1 berbanding dengan bukit 2 ni. Because it is higher than the second one. Of course you need more energy, more time to reach the peak. Makanya step 1 or step 2 yang lebih slow. Step 1. Step 1. Yes, step 1 is a slow step because of it has a higher activation energy. Makanya dekat hujung step 1 tu, you kena letak bracket and put the word slow. And at the end of step 2, you need to put a bracket and you must write fast. Barulah complete your reaction mechanism. Okay, boleh Alright, so we know that in terms of validity, kita tahu syarat pertama, you have to make sure that when you add up both elementary step 1 and elementary step 2, it should give you the correct overall equation. Sama macam tadi. Kedua, our molecularity. So, lepas kita dah cancel tadi species, step 1 apa kita punya molecularity? Bye. Bye. And how about molecularity step 2 lepas kita dah cancel tadi? Bye juga.
It is also by. So dia pun sama, fulfill the second criteria. Okay, and then the third criteria, ini memang soalan kena bagi information lah. Apa experimental rate law and what is your observed rate law from your proposed elementary steps. Okay, a proposed reaction mechanism. Okay, so you all boleh practice menggunakan diagram yang kedua, macam mana nak tulis equation for step 1 and step 2. But I just want you can do this part on your own. Cuma Medan nak tanya je agak-agak step mana yang slow step kalau tengok diagram yang kedua ni. Step 1. Tengok betul-betul. Step 2. Step tu dia lebih kurang kan, nampak dia punya tinggi tu lebih kurang. Kalau dekat gambar satu tu nampak beza lah, EA1 jauh lebih besar. Tapi yang untuk step 2 ni dia macam lebih kurang, tapi it seems like nampaknya EA1 tu dia lebih pendek sebenarnya. So yes, shorter the peaks sebenarnya showing that you have a lower activation energy, faster the step. Okay, so is that clear for this part? Any questions that you want to ask? Okay, tak apa. Nanti kita buat soalan tutorial sekejap lagi. Okay, so I'm going to move to the last part of this topic. Kita dah selesai discuss pasal concentration. We already look at how the temperature affect the rates of reaction. And now we are going to look at how catalysts can affect the rates of reaction. But by right, I believe, semua dah tahu dah, Mungkin ni tugas dia adalah to speed up a chemical reaction by creating a new reaction pathway. So you should understand lah kenapa kita cerita in terms of reaction pathway. Sebab perjalanan dia tu, ni lah perjalanan dia. Okay, this is reaction pathway. Sebab tu kat bawah ni, x-axis ni kita label sebagai reaction progress atau reaction pathway. Sebab ini perjalanan dia. So, bila kita tambah mungkin, by right, kita punya tindak balas ni, dia akan ada jalan baru. Yang mana very significant adalah dia akan ada a lower activation energy. So bila lower activation energy, maka dia lebih cepatlah sampai ke destination, sampai kepada products. Okay, alright. So definition of catalyst, kalau kita tengok kat sini, catalyst is a substance that increase the rates of reaction. Ayat ke belakang ni penting without itself being consumed in the reaction, which means that bila kita tambah catalyst into our reaction, dia tak akan kacau pun tindak balas tu. Dia tak akan bertindak balas dengan reactant, dia tak akan bertindak balas dengan produk untuk hasilkan produk yang baru. Tak ada. Dia tak ada. It is a non-reactant species. Dia tak bertindak balas. Okay, yang mana maksudnya when you have a chemical reaction, kita kena tambah pada awal-awal. Sebelum kita mulakan tindak balas tu, kita kena tambah siap-siap catalyst. Macam kita tambah indicator dalam titration tu kan, kita kena tambah awal-awal. And then after that, at the end of the reaction, kita boleh extract balik. Kita boleh keluarkan balik catalyst. Kita boleh asingkan balik dia. Sebab dia tak bertindak balas. Okay, itu a very important information about catalyst. Okay, alright. So statement yang dua terakhir ni tak apa, tak penting sangat. Okay, so if you refer to your workbook, hopefully you all ada buku sekarang. Contoh soalan boleh tanya mengenai mengenai catalyst. You can refer to, if I'm not mistaken, soalan nombor 19. Cuba korang tengok. Madam baru nak buka workbook. Yes. If you look at question number 19, okay, 19 dia kata, sketch a labeled diagram to illustrate the effect of catalyst on the activation energy of an exothermic reaction. So remember semalam, you ada belajarkan apa beza antara endothermic dan juga exothermic. And we know that exothermic reaction energy will be released out. So makanya kita tahu bila energy is being released out. Remember yang kisah api semalam kan, dapur tu bila kita duduk tepi terasa panas kan, sebab energy has been released out to the surrounding. Makanya energy level of products will be lower than reactant. Makanya jawapan untuk nombor 19 ni adalah sebiji figure 16.23 ni. Inilah jawapan dia. Okay. Yang mana bila soalan suruh sketch a correct diagram, it is compulsory for you to make sure that you must properly label your diagram. So maknanya bila korang lukis diagram ni, kena lukislah y-axis dia potential energy, x-axis dia adalah reaction progress, and now because you want to show the difference between catalyzed and uncatalyzed, yang kita tak tambah reaction, so a very significant difference yang korang boleh nampak adalah for uncatalyzed reaction represented by this
red line, dia punya reaction tu ada satu step saja. Sebab tu dia ada satu sahaja activation energy. So most of the time, reaction yang memang ada satu step sahaja ni need a higher activation energy. Biasanya memang tenaga pengaktifan dia tu lebih tinggi bila dia berlaku pada satu step sahaja. So kalau nak lukis untuk uncatalyzed, memang korang kena buat satu peak macam ni sahaja. Okay. And then you need to label lah. Ini adalah reactant energy level A plus B. And then red curve ni korang kena label dia sebagai uncatalyzed, and this is the products in which we know that the activation energy for the uncatalyzed reaction is measured from base of AB to the top of barrier yang ada tanda asterisk ni. Okay, boleh faham This is for uncatalyzed. Tetapi perbezaan yang jelas kita boleh tengok when we have catalyzed reaction. Sebab kita tahu catalyzed reaction akan create a new reaction pathway with lower activation energy. So obviously you all boleh nampak kat sini kan, activation energy kita walaupun dia ada dua, because dia berlaku dalam dua step, tapi activation energy dia jauh lebih rendah. So walaupun dia terpaksa melalui dua activation energy, but the process is still faster than uncatalyzed reaction. So caranya memang korang kena lukis dua bumps macam ni, tapi kalau nama pun sketch, tak apalah you nak buat step 1 ke step 2 lebih tinggi, tak apa, tak ada masalah sebab sketch pun, tapi dengan syarat you have to know how to label the EA1. So label EA1 tu dia mesti daripada base of reactant to the top of barrier for the peak 1. Lepas tu dia memang ada lengkung macam ni, yang mana at the base of this curve itu adalah kita punya species of intermediate yang akan terbentuk, yang mana you all kena label each peak of the top of the peak ni, top of the barrier ni adalah kita punya transition state. Ni kena label semua kena properly label kalau tak hilang markah. And then korang juga kena tahu macam mana nak label EA2, yang mana kita tahu kita ukur dia daripada base of intermediate kita sampailah kepada top of barrier of peak 2. Lepas tu yang ni terus dia akan turun sebagai produk sebab dia adalah exothermic kan. Kalau endothermic maknanya produk kita duduk atas lah daripada reactant. Okay, so agak-agak boleh jawab ke soalan keluar macam ni? So you need to memorize lah everything. So is that clear? Boleh. Okay, alright. So almost done. Kita dah nak habis dah. Okay, so for information, catalyst ni dia ada dua jenis. Satu homogeneous dan satu lagi kita akan ada heterogeneous catalyst. Homogeneous ni sesuai dengan nama dia, homo means sama. So maknanya dalam case ni catalyst yang kita guna ni dia adalah same phase with reactants and also product. Contohnya kalau kita punya reactant product kita aqueous kan, makanya kita akan guna catalyst dalam bentuk aqueous juga. Okay, kalau dalam bentuk liquid kita akan guna dalam bentuk liquid. Itu maksud homogeneous. Tapi kalau kita ada heterogeneous, maknanya catalyst kita ni adalah berada dalam different phase. So contohnya kalau kita punya reaction berlaku dalam bentuk aqueous, kita akan guna catalyst dalam bentuk solid. So this is the best example to describe about heterogeneous catalyst, yang mana contohnya the process is hydrogenation. So hydrogenation will involve gas, okay? And the commonly used catalyst adalah platinum ataupun palladium. Yang mana both platinum ataupun palladium ni dia adalah dalam bentuk solid. Yang mana dia akan melibatkan permukaan solid kita tu. So bila dia ada correct orientation with the surface of the catalyst, makanya the reaction will be speed up. Okay, itu just only for your information sahaja. Okay, tapi maknanya beza antara homo dengan hetero is depends on the physical states. Okay, so now let's look at reaction mechanism that will involve catalyst. Okay, so kita ada apa kat sini? Kita ada 2H2O2 produce 2H2O plus O2. So this is overall equation and definitely this is given to you. Okay. And then dia pun bagi tahulah kita ada proposed mechanism which consists of two elementary step. Step 1 dan juga step 2. Okay, kat sini unfortunately dia tak bagi tahu information mana satu slow, mana satu fast. So maknanya that information is not needed lah untuk yang part ni. Okay. Sebab sebenarnya part ni kita nak identify mana intermediate, mana catalyst. Okay. So by referring to both elementary steps, what do you think?
Spesies apa yang kita boleh cancel out? BR2 Okay, BR2 betul. Lagi. dengan 2H plus. Okay, kita boleh cancel H plus. Ada lagi satu yang kita boleh cancel out. BR. Yes, BR minus So maknanya ada 3 spesies yang kita boleh cancel out. Kita boleh cancel BR minus, kita boleh cancel BR2 dan juga kita boleh cancel H plus. So if I ask you, which one is our intermediate in this case? Then kalau tengok jawapan kat situ dia kata, ada jawapan tak? Dia bagi tahu tak? Ni. Dia kata BR2 is the intermediate. So kenapa BR2 je yang jadi intermediate dalam kes ni? Satu, you all kena ingatlah intermediate is not a reactant, is not a product. And kita tahu intermediate ni terbentuk dekat tengah-tengah tindak balas. Tengah-tengah tindak balas tu bermaksud kita akan nampak intermediate kita dekat hujung step 1 dan dekat awal step 2. Kan? Jadi sebab itulah BR2 is our intermediate. Sebab first time kita jumpa BR2 adalah dekat sini. Lepas tu dia remain lagi dekat awal step 2. Tetapi dekat hujung step 2 no more BR2. So yes, BR2 is our intermediate. Manakala BR minus dan H plus pun adalah spesies yang kita cancel out. Tapi kenapa mereka bukan intermediate? Sebab dia pun dua-dua BR minus dan H plus juga bukan reactant, bukan produk. Tapi kenapa dia bukan intermediate? Sebab kita tengok kat mana kita jumpa dia. Kita jumpa BR minus dan juga H plus dekat awal tindak balas step 1. Okay, yang mana kita tahu makin ni catalyst ni kita akan tambah di awal tindak balas. And because of it is a non-reactant species, dia takkan reacted with reactants and products. You all boleh kutip balik dia, collect dia balik at the end of the reaction. Makanya you tengok kat sini BR minus H plus ada dekat awal step 1, tapi dekat tengah-tengah tindak balas, dekat end of step 1 and dekat awal step 2, BR minus and H plus hilang, tak ada. Sebab sebenarnya dia tengah buat kerja dia lah. Okay. And then at the end of step 2, nampak tak BR minus dan H plus muncul kembali. So yes, in this case, both BR minus and H plus are catalyst. So that's why kat sini dia buat. Sebab biasanya H plus ni a medium lah. Medium sebenarnya. Dia medium, acidic medium. So sebab tu selalunya kita report dia sebagai BR minus in the presence of H plus is the catalyst. Okay, boleh faham? Can you see the difference between intermediate and also catalyst? Okay. Alright, so it seems like kita dah habis topik ni. Alright, so I'm going to stop sharing. So with the remaining time, rasanya Madam nak selesaikan tutorial. Okay. So, alamak, Ahmad Fikri baru boleh masuk Okay. Itulah dia keburukan dia bila Madam share screen. Dia macam itulah. Okay, so if you refer to, let's do question number 20, 21 and also 22 together. Sebab, baru pukul 11 ke? Okay lah tu, kita boleh settlekan soalan 20, 21 and also 22. So it seems like we have done almost all questions in the tutorial 4 ni. So mana-mana yang belum kita discuss dalam kelas, korang buat dulu. Nanti minggu depan somewhere next week you all boleh kita discuss dalam kelas. Okay. Alright. And then sorry Ahmad Fikri tak, sebab dia tak ada notification tadi pun mengatakan ada yang nak admit tadi, nak masuk. Okay, lepas tu apa lagi? Okay, so kita buat 20 sampai 21. Korang boleh baca dulu soalan. Kita start with 20 dulu. Okay, and then kalau kata kita habis awal pun 20, 21, 22 ni, you all boleh guna remaining time untuk settlekan lab. You all dah try buat ke virtual lab? Dah. Dah. Alhamdulillah. Okay. Apa Fikri? Apa? Soalan dia semua lain ni. Soalan kita orang Soalan dekat dalam virtual lab tu dia random lah kot rasanya. Dia keluar soalan random. Okay. Alright, so let's look at question number 20. Dia kata at 700 degrees Celsius,
Madam tak boleh display iPad tu sebab problem dia tadi. So 700 degree Celsius, nitrogen monoxide can be reduced by hydrogen as shown by mechanism below. So dia bagi, maknanya daripada sini bila dia senaraikan step 1 and step 2, kita ada dua elementary steps, right, in this reaction mechanism. So soalan pertama dia kata determine the rate determining step for the reaction, state your reason. So agak-agaknya macam mana nak jawab A ni? Tengok dia punya EA. Yes. Okay. That's the key words dia. Kita nak tahu mana satu rate determining step. Yang mana rate determining step tu adalah slow ke fast tadi? Slow ke fast? Slow. Slow step. And we know that slow step always has a higher bukit. Bukit yang lebih tinggi. Maknanya bukit tu representing the activation energy. So what do you think? Kalau step 1 the A adalah 2450 kilojoule and step 2 the EA is only 435 kilojoule, meaning that step 1 adalah slow ke fast? Slow. Slow. Okay, yes, that's correct. Step 1 adalah slow step, step 2 adalah fast step. Makanya RDS kita adalah step 1. 1. Okay, so jawapan dia step 1. So jawapan dia you all letak step 1. Kenapa? Sebab dia kata state your reason, 2 markah tu kat situ. So you need to mention that it is because of activation energy for step 1 is higher than activation energy for step 2. Dapatlah markah kedua. Okay? Alright, so let's look at B. Soalan B. Write the rate law derived from the RDS. So what should be the rate law? Rate Rate equals to K NO NO tu kuasa berapa? 2. Okey, betul. K NO kuasa 2. Lepas tu H2. H2. So yes, that's correct Sebab kita tahu, sekarang kita tahu rate determining step kita step 1 kan. So kita tengok je lah. Dekat step 1 kita ada 2 NO dan juga kita ada 1 H2. So makanya overall order dia adalah third order because molecularity dia termolecular. So which means that the rate law will be rate is equals to K NO kuasa 2 sebab NO tu 2 mol dan juga H2 kuasa 1 sebab H2 1 mol. Okay, got it semua? Dapat, madam. Okay, alright. So now write the overall equation for the reaction. Potong madam. Apa dia? Kita kena potong lah. Kita kena, so to get the overall equation, kita kena sum up both of step 1 and step 2 yang melibatkan cancellation of any similar species. So yang tinggal tu will be our overall equation. Saya dapat 2NO plus H2. H2 tu berapa mol? H2 tu berapa mol? 2. 2 ke 1? Satu. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okay, nampak tak? H2 tu dekat step 1 kita ada 1 on the reaction side kan? Yes. Sebab bila dia same species yang berada pada same site, kita kena tambah. So maknanya dia akan ada 2 mol. So 2NO plus 2H2. Okay, then sambung. Lepas tu 2H2O 2H2O tambah N2. N2. Okay, so yang lain-lain dapat setuju ke? Dapat. Setuju, madam. Okay, alright. Okay, so yes, that's a correct answer. Okay, so now let's move to D. Identify the intermediate. N2O. Okay, so kita tahulah N2O
intermediate kita ni adalah species yang kita cancel out, tapi kita kena make sure juga intermediate ni mesti kena ada in the middle, cuma terbentuk dekat in the middle of the reaction. So yes, jawapan dia adalah N2O. Okay. So could you please give me what is the molecularity of step 1? So ini ada soalan yang terakhir tu. By. Okay, it is a bimolecular. And how about step 2? Sorry. Step 1 tadi bi ke? Bi ke? It is third molecular. Sebab ada 3 tu. Okay, 3 molekul. Okay, how about step 2? Bimolecular. Bimolecular. Okay, very good. Alright. So let's move to soalan nombor 21. Okay, so if you look at question number 21, the energy profile is given to you. Okay, so kita nak translate this energy profile. So dia kata state how many elementary steps are in the reaction. So what do you think? How many elementary steps? 2. Macam mana kita tahu ada 2? Sebab ada 2 peaks. Yes. Okay, it's simple as that. Sebab dia kata state how many elementary steps are in the reaction mechanism. Maknanya jawapan dia, there are 2 elementary steps because there are 2 peaks. Okay, dapat semua? Okay. Alright. Okay, so kalau okay, kita move to, ada soalan ke? Tak ada Okay, so let's move to B. B dia kata write the mechanism and the overall equation for the reaction. Okay. So I'm giving you 1 minute untuk tuliskan dia punya reaction mechanism untuk B ni. Nanti Meda tanya randomly. Step 1 apa, step 2 apa, buat dulu. Okay, cukup tak masa? Dapat? Dah berjaya dapat jawapan ke? Okay. Adam Danish, ada tak? Adam Danish. Do we have Adam Danish today? Okay. Haziq Zuraik, ada ke? Ada, madam. Okay. Dapat tak step 1? Elementary step 1? Dapat. Okay. Bagi jawapan. 2H2O2 plus 2H2O2. 2 mol ke? Iya. Okay. Lepas tu? Plus 2Br. Br minus tu. Br minus. Br minus. Okay. Plus 2H plus. Plus 2H plus. Okay. Lepas tu produk. Produk dia H2O2 plus 2H2O plus Br2. Okay. Almost tepat. Tapi tengok before and after. Before and after dia ada tak similar species? Cancel H2O2 kan?
Yes, kan belah kiri dia ada 2 mol of H2O2. Belah kanan dia ada 1 mol of H2O2. Makanya kita boleh cancel lah. Kita boleh tolak 2 tolak 1. So no more H2O2 on the product side. Dan dekat reactant side akan ada 1 mol sahaja. So dia akan jadi H2O2 plus 2Br minus plus 2H plus to produce 2H2O plus Br2. Okay, dapat? Dapat madam. Okay, thank you Haziq. Lepas tu siapa pula nak bagi step tu? Adam Azrai? Ada ke Adam Azrai? Tak ada. Okay, Adham Haris. Ada ke? Ada medium. Ada Adham Haris. Boleh bagi tahu madam what is your step 2? Saya tak tahu medium. Tak tahu. Okey, tak apa. Siapa nak tolong Adham Haris? Mungkin Azib Danish ada tak? Saya kan madam. Boleh tolong bagi step 2? H2O2 plus Br2 Okey, teruskan. Betul? lepas tu produk dia O2 plus 2Br minus plus 2H plus. Okay, thank you. That's correct. Okay, so dekat step 2, kita ambil lah spesies yang dekat tengah tu, kita combine dengan yang hujung sekali and kita cancel spesies mana yang sama. So you akan dapat H2O2 plus Br2 to produce O2 plus 2Br minus plus 2H plus. Yang lain-lain dapat ke? Yes, Adam tadi madam panggil. Dapat Yang lain dapat? Dapat. Dapat, Okay. madam. Alright. So daripada tu, bila kita combine step 1 dengan step 2, what should be our overall equation? Adibah, overall equation? Adibah. Okey, korang ni pergi mana sebenarnya? Faris? Okeylah Adam Azrai. Okey. Ahmad Faris ada tak? Diam. Cuba bagi madam your overall order. Overall order pula. Sorry, overall equation. Daripada step 1, step 2 tadi, kita combine. Makanya overall equation kita jadi? Itu baik. Ya. Okay. Tak apalah yang lain. Apa? Yes, Faris. Itu lagi dia. Saya connection loss tadi. Kenapa? Saya connection loss tadi. Okay. Connection loss tak apa. Siapa nak tolong? Danik Iskandar ada? Ada madam. Okay. Boleh bagi tahu dia punya overall equation. 2H2O2 plus Br2 produk 2H2O plus Br2 plus O2. Okay, maksudnya 2H2O2 plus Br2 produce 2H2O plus O2 plus Br2 Yes. Okay. Rasa-rasanya apa yang kita nampak sedikit tak kena kat situ? Ada tak similar species before and after? BR2. Yes. Okay, Br2 tu. Dia sebenarnya bila you combine step 1 dengan step 2, dekat step 1 Br2 dekat produk. Step 2 Br2 dekat reactant kan. So sebenarnya kita boleh cancel out. So dia tak akan appear dalam overall equation. So yes, overall equation you almost betul kecuali kena keluarkan Br2. So your answer should be 2H2O2 produce 2H2O plus O2. Okay, yang lain-lain okay ke? Yang 2H plus tu tak cancel madam?
to apa? H plus. Cancel lah. Tak ada. Dia tak ada dalam overall equation. Okay. Okay. So overall equation kita lagi sekali 2H2O2 produce 2H2O plus O2. Tak adalah, tak ada H plus, tak ada Br2 dan juga tak ada Br minus. Okay, so C tu jawapan dia. Identify the catalyst. Mana satu catalyst kita? H plus dengan Br minus. Yes, that's correct. Okay. Maknanya dalam kes ni kita tahu Br minus tu kita jumpa di awal step 1. Br minus dengan H plus kita jumpa dekat step 1. Dia hilang dekat tengah-tengah and dia muncul balik dekat hujung step tu. Makanya dia adalah kita punya catalyst. Sebab kita tahu catalyst kita cancel out. Dan kedua dia mestilah bukan reactant, bukan produk. So makanya jawapan dia adalah Br minus in the presence of H plus ataupun as minimum as you all mentioned sebagai Br minus and H plus pun okay juga. Okay, alright. So can we move to D? Soalan D? Madam, Yes. dia punya mol tak tulis tak apa Mol tak apa. Mol tak payah sebab dia tanya species je. So bilangan mol tu kan kita tahu itu dalam equation saja. Kita dapat benda tu daripada equation. So jawapan dia you all bagi nama species pun cukup dah. Okay. Okay. So last question. Write the rate law for each elementary steps. Okay, step 1. Apa kita punya rate law? Rate sama dengan K H2O2 kuasa 1 lepas tu Br minus power of 2 and H plus power of 2. Okay, that's correct. So that is our rate law for step 1. Okay, thank you. Okay, step 2 siapa pula nak cuba? Saya tu. Okay, Ahmad Adham. K H2O2 1, Br2 1. Okay, that's correct. Tapi jangan lupa letak rate kat depan. Rate law mesti dalam bentuk rate is equals to K H2O1 Br H2O21 Br21. Okay, that's correct. Very good. Okay. So selesai soalan nombor 21. Dia nak buat sekarang ke 22 ke nak buat sendiri? Sekarang. Okay, siapkan sekarang lah. Okay, so question number 22. 22, dia kata the experimental rate law for reaction. So dia dah bagi dah overall equation. And ingat tak kalau dia bagi rate law macam ni, then you should label it as experimental rate law. Rate is equals to K H2 kuasa 1 and O kuasa 1 ni adalah experimental yang kita dapat daripada initial rate method. Okay, so you label siap-siap. Sebab dia tak bagi tahu kan. Tapi understood lah sebenarnya dia adalah experimental. So dia kata the following equation represent a proposed mechanism for the reaction. So dia bagi and kita nampak kat sini ada 3 elementary steps in which our RDS again is step 1. Bayrat sebenarnya dalam banyak soalan korang akan nampak sebenarnya step 1 is RDS. Kebanyakannya dalam silibus kita banyak fokus kepada step 1 as slow step atau RDS. Soalan A tu macam biasa dia suruh write the rate law for each elementary step. Siapa nak cuba untuk step 1? Nak madam. Boleh. Ada Arif je. Bolehlah step 1, okay? Rate sama dengan K H2 power of 1 NO power of 1. Okay, yes, that's correct. Lepas tu kalau katalah you all nak bezakan, ini adalah rate law untuk step 1 kan. Jadi you all boleh letak rate, lepas tu subscript 1 equals to K subscript 1. Maknanya kita nak tunjuk ini adalah rate law for step 1. Itu je lah kita nak bezakan. Okay, so lepas tu step 2, siapa nak cuba? Saya madam. Okay, Adam Sabli. Okay, teruskan. Rate sama dengan K N power of 1 NO power of 1. Okay, very good Adam Sabli. Okay, so step 3. Siapa nak cuba? Nak cuba madam?
Okay, Adam Nuruddin. Okay. Okay, step 3 rate sama dengan K, oxygen power of 1 and H2 power of 1. Okay, that's correct. K O power of 1, H2 power of 1. Okay, that's correct. Adam Nuruddin, very good. Okay, so macam ni lah seronok sikit dapat respon daripada korang kan. Okay, so kita tengok soalan B. Okay, B dia kata identify the rate determining step. Makanya jawapan dia adalah Step 1. Step 1. Itu je lah, senang kan? Sebenarnya soalan bila keluar quiz kan, I really hope that you can score full marks bila soalan berkaitan dengan reaction mechanism ni. Okay, so it is step 1 sebab apa? Sekejap identify the rate determining step. Dia suruh explain Okay, dia banyak cara nak explain ni. Satu, you boleh bagi tahu lah because that's the slowest step. Okay, identify the rate determining step, dan you boleh bagi tahu step 1 is the slowest step and it always will be the one that control the whole reaction. You boleh bagi tahu reason dia sebab dia adalah the slowest step. Tapi suggested answer ni dia bagi tahu sebab apa? Sebab dia kata rate law derived from elementary step 1 tu sama dengan experimental rate law. Tapi by right betul kan? Jawapan given by your friend tadi, kita punya rate law for elementary step 1 adalah rate equals to K H2 NO kan, H2 kuasa 1 NO kuasa 1, yang mana dia sama dengan given rate law yang diberikan dalam soalan tu kan. So bila rate law kita sama dengan rate law daripada slow step tu sama dengan given rate law, itu pun sebenarnya menunjukkan step 1 is a slow step. Step 1 is a rate determining step. So ada dua cara lah untuk jawab soalan ni. Sama ada you just mention that that's the slowest step, ataupun you boleh bagi tahu because of rate law determined from the step 1 is equal to the given rate law. Okay, boleh faham? Faham, madam? Okay, alright. So makanya what do you think untuk soalan nombor 2 ni? Dia tanya valid tak kita punya proposed mechanism ni? Valid. Valid. Sebab sama. Jadi nampak tak? 3 markah ni dia bagi ni, nampak 3 markah. So maknanya bila 3 markah, korang kena listkan ketiga-tiga kriteria tadi. Pertama, apa? Kita punya sum of individual step ataupun elementary step must give overall equation. So korang kena buktikan lah bila kita campurkan step 1, step 2, step 3, kita akan dapat overall equation. Dapat 1 markah kat situ. Okay. Lepas tu markah kedua, tadi semua kata valid kan? Markah kedua maknanya point yang kedua, kriteria kedua pun dia kena fulfill. Yang mana kita kena tahu elementary step must be reasonable. Reasonable apa maksud dia? Mesti sama ada uni ataupun bimolecular. So by right kita tengok step 1, step 2, step 3 semuanya adalah bimolecular. So kriteria kedua pun dia fulfill. Dan kriteria ketiga baru je kita discuss tadi kan. Rate law daripada slow step sama dengan rate law given by the question ataupun experimental. Makanya tiga-tiga kriteria fulfill, maka dia adalah valid proposed mechanism. Okay, boleh Ada. Yes. Soalan B1 kalau reason dia saya buat slow activation energy boleh? Slow activation energy because dia slow. Okay, kalau bagi tahu dia slow, dia low lah. You nak bagi tahu dia low activation energy kan? No, Kan? high activation energy kan slow. Sorry, low. Oh, high activation energy. Okay, bila you bagi tahu jawapan dia sebagai high activation energy, dia lebih kepada nak proof yang step 1 tu is a slow step tau. Jadi tapi soalan B1 ni dia kata identify the rate determining step. Mungkin boleh tapi you kena further discuss lah. You kena tambah sikit ayat yang mana dia kata because it has a high activation energy so that it is the slowest step. So that's why it is a rate determining step. You kena bagi reason dia kenapa. Kalau high activation energy kenapa? Dia akan jadi slowest step, maka dia adalah rate determining step. Kena panjang sikit lah, kena explain more kalau buat soalan tu.
Okay, tapi sebenarnya kalau untuk soalan nombor 22 tu, there is no information given on the activation energy kan, dia tak bagi tahu. Macam soalan sebelum ni dia bagi tahu EA1 berapa, EA2 berapa. So cara kita explain sesuai lah, kita nak bagi tahu pasal activation energy. Tapi untuk soalan nombor 22 ni dia tak bagi information langsung pasal activation energy. So the best adalah sebenarnya bagi madam lah, jawapan yang terbaik adalah you kena bagi tahu tadilah. Rate law from slow step tu sama dengan experimental rate law. That's the best answer sebenarnya. Madam. Okay, boleh Qayyum? Yes? Nak tanya. Boleh? Kalau anda katalah, kalau lah dia punya apa tu namanya? Yang di apa tu? Determining rate ni. Yeah. Kalau dia ada dekat step tu, kita punya validity tu dia valid ke? Ni kan soalan maksudnya determine the validity. Apa yang berada dekat step tu? Slow step yang ke? slow. Kalau yang slow lah. Okay, katalah soalan ni step 1 dia fast. Tapi step 2 dia slow kan? So bila kita tahu step 2 adalah slow step, maknanya step 2 adalah rate determining step kan? Jadi makanya bila kita buat dia punya rate law dia akan jadi rate is equals to Kn kuasa 1 No kuasa 1 kan? Makanya sama tak dengan given rate law? Tak sama. Tak sama. Yang lain faham ke? Tak sama kan? Bila kita punya slow step berada pada step 2, yang mana kita tahu sekarang step 2 adalah our rate determining step. Jadi, our observed rate law akan bergantung kepada step 2. So, bila kita tengok kita punya step 2 tu, dia punya rate law akan jadi rate is equals to Kn kuasa 1 No kuasa 1, which is totally different from the rate law given by the questions. So, meaning that dalam case ni, kita punya proposed mechanism is not valid. Sebab observed rate law tak sama dengan given rate law. Okay, got it? Lagi satu madam. Boleh? Apa? Apa 3 step tadi tu madam? 3 step yang mana? Yang nak cari validity dia. Validity dia? Kriteria. Kriteria dia tadi ada 3 kan? 1, bila kita sum up elementary step yang kita tambah step 1, step 2, dia kena bagi overall equation. Step 1, sum of elementary step must give the balance overall equation. Lepas tu, kriteria kedua, kita punya elementary step must be reasonable. Apa maksud reasonable kat sini? Dia mesti either unimolecular ataupun bimolecular. Okay, itu kriteria nombor 2. Kriteria yang ketiga adalah yang kita discuss tadi, yang mana the observed ataupun expected rate law kita dapat daripada slow step. So you all kena tahulah slow step kita yang mana. Step 1 ke, step 2 ke, step 3. So bila kita dah tahu slow step kita kat mana, itu adalah rate determining step kita. So rate law daripada rate determining step tu mesti kena sama dengan given rate law. Yang mana given rate law ni adalah sebenarnya experimental rate law. Okay. Okay, madam faham. 3 kriteria ni memang penting lah. Okay. Alright. So any other question? Tak adalah madam. Tak ada dah. Okay, betul. Yang lain? Yang lain? Okay Alright, Okay. so Alhamdulillah kita dah habis topik kinetik. So minggu depan maka bermulalah kita punya perjalanan yang saling berkait antara satu sama lain, atomic structure, chemical bonding dan juga intermolecular forces. No more calculation, boleh letak tepi sekejap your calculator sebab memang topik tu drawing, tulis dan juga explain and totally need focus from you. Okay. Alright, so that's all for today. Okay, so we close our class with tasbih kafarah and surah al-asr. Okay, madam. Thank you Okay, madam. Assalamualaikum. Thank you, madam.